عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंदर अब्बास में, ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट है। अगर आप लोगों ने ईरान से दुबई बहरी जहाज़ के ज़रिए अगर जाना हो तो फिर आप बंदर अब्बास पोर्ट पर आते हैं। यहाँ पर आकर हम लोगों ने पता किया है तो पता चला जी कि बंदर अब्बास पोर्ट से दुबई के लिए फेरी नहीं जाती। यहाँ से 16-17 किलोमीटर एक पोर्ट है, उसका नाम अभी मुझे नहीं मालूम, वहाँ से जो है वो बहरी जहाज़ जाता है दुबई के लिए। अब बंदर अब्बास में हम क्या कर रहे हैं, हमसे मुराद यानी मैं हूँ, ज़ीशान भाई खाली साहब हैं और वो भी ज़रा अपनी उधर साइड पे ज़रा वीडियोस बना रहे हैं। आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शिराज आ चुका हूँ ज़ियारतें करने के बाद, और आप लोगों से कहा था कि अब शिराज से जो है वो आगे इराक बॉर्डर की तरफ सफ़र शुरू करना है। पाकिस्तान में जब मैं मौजूद था अपना सफ़र शुरू करने से पहले मैंने अपने वीज़ों के हवाले से बहुत काम किया। 8-9 महीने मैं इस पर काम करता रहा। पैदल सफ़र के हवाले से जो वीज़ों के मसाइल हैं वो बहुत सारे हैं, यानी कि जो आगे वाले ममालिक हमें वीज़ा देते हैं उसकी एक इंट्री टाइमिंग होती है कि आपने इतनी इंट्री टाइमिंग के अंदर, इतनी मुद्दत के अंदर हमारे मुल्क में दाखिल होना है, वरना जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ईरान के जो वीज़ा की इंट्री टाइमिंग थी वो तो थी 3 महीने, वो तो मैंने हासिल भी कोयटा से किया था। अगर मैं लाहौर से भी हासिल करता तो उकाड़ा से 3 महीने के अंदर पैदल चल के मैं ईरान दाखिल हो सकता था। लेकिन इराक के वीज़े की एक तो इंट्री टाइमिंग जो है वो 30 दिन की होती है, और अगर मैं किसी तरह इराक का वीज़ा पाकिस्तान से हासिल भी कर लेता तो 30 दिन के अंदर पैदल उकाड़ा से मैं इराक दाखिल नहीं हो सकता था। उसके अलावा इराक वीज़ा नहीं देता है, एक तो सिंगल बंदे को वीज़ा नहीं देता है, उसके अलावा अगर मर्द हों और 3-4 लोग हों तो फिर भी वीज़ा जो है वो नहीं देता है। किसी खतून का जो है वो शामिल होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान से जो इराक का वीज़ा था वो नहीं मिल सका था, और इसी हवाले से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी मुलाकात की, कई दफ़ा इस्लामाबाद गया, और किसी तरह मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी मुलाकात कर ली और उन्हें अपने सफ़र का बताया। तो उन्होंने कहा था जी कि हम आपकी सफ़र में क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा था जी कि आप अगली मिनिस्ट्रीज़ को लेटर लिखेंगे तो मुझे वीज़ाज़ मिल जाएंगे। उन्होंने लेटर लिखे भी, और उनके लेटर लिखने पर जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी ईरान में मौजूद है उन्होंने मेरे से रब्ता किया और ईरान का वीज़ा मुझे 2 महीने का दिलवाने में मदद फराहम की, जबकि ईरान सिर्फ 1 महीने का वीज़ा दे रहा था। उसके बाद मैं दूसरे वीज़ों के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से राब्ते में रहा, तो बाद में उन्होंने मुझे कहा जी कि उन्हें आगे से इराक से जवाब मिला है कि इराक में जो है वो बाय वॉक पॉसिबल नहीं है, वहाँ आप चल नहीं सकते हैं। उसके बाद जी ईरान में आने के बाद भी हमने काफ़ी कोशिश की इराक का वीज़ा हासिल करने की। यहाँ पर आकर भी एजेंट से बात की, इराक में भी दोस्त थे उनसे भी बात की, और पीछे भी यानी कि जितना हम कर सकते थे हमने लोगों से कहा, लेकिन इराक का वीज़ा जो है वो नहीं मिल सका। और यहाँ पर एजेंट्स ने कहा जी कि आपको 12 दिन का वीज़ा मिलेगा, और वो भी $200 का। पाकिस्तान में अगर आपको इराक का वीज़ा मिल जाता है तो $50 का मिलता है, और यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि आपको $200 का मिलेगा, और वो भी 12 दिन का मिलेगा, और वो भी आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, आपको ज़ियारतें करके वापस आना होगा, आप आगे नहीं जा सकते। फिर हमने सोचा कि हमारा इराक जाने का क्या फ़ायदा है कि जब हमने वहाँ ज़ियारतें करके वापस ही आना है, हम वहाँ से आगे नहीं जा सकते। इस वजह से काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब इराक का वीज़ा नहीं मिल सका तो ज़ीशान भाई और खालिद साहब तो बिल्कुल मायूस हो गए, और उन्होंने तो सोचा एक दफ़ा कि वो शिराज से जद्दा की फ़्लाइट करते हैं और उम्रा करके वापस आ जाते हैं। लेकिन मैंने उनको हिम्मत दीजिए कि हिम्मत रखें, हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो है वो दुबई की है, हम दुबई चले जाते हैं। उन्होंने दुबई का वीज़ा अप्लाई कर दिया और उनका दुबई का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आ भी गया है। लेकिन मैंने दुबई का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, ये सोचते हुए कि अभी भी आखिरी हद तक जो है वो कोशिश जारी रहती है इराक के वीज़े की, कि क्या पता अल्लाह जो है वो सुन ले और इराक के वीज़े का कोई सबब बन जाए। तो लेकिन अभी तक जो है वो इराक का वीज़ा नहीं आ सका, तो अब मजबूरन जो है हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है दुबई से जाने के लिए। और आज इतवार है तो मेरा वीज़ा जो है वो अभी कल सोमवार को यानी कि मंडे को अप्लाई होगा, चूँकि हफ्ता और इतवार दुबई में छुट्टी होती है। हमने जो है वो दुबई जाना है और दुबई पहुंचकर वहाँ से फिर हम पैदल चलना शुरू करेंगे और फिर सऊदीया पहुंचेंगे। तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं थी, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने कोशिश की, मैंने भी की, ज़ीशान भाई ने भी की, खालिद साहब ने भी की, हमने एजेंट से बात की, पीछे पाकिस्तान में
में भी कहा, जहाँ जहाँ हम कह सकते थे हमने कहा, लेकिन इराक का वीज़ा जो है वो हमें नहीं मिल सका। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब जी हम इसलिए बंदर अब्बास पोर्ट आए थे, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ से 16-17 किलोमीटर एक और पोर्ट है, वहाँ से जो है वो दुबई की बैरी जहाज़ जो है वो जाते हैं। तो अभी हमने वहाँ जाना है और वहाँ जाके आप पता करेंगे कि हफ्ते में कितने दिन जो है वो फेरी जाती हैं, किराया कितना है, क्या हिसाब है। और कल मेरा वीज़ा अप्लाई होगा जी, वीज़ा अप्लाई हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि 2 के दिन में आ जाएगा। तो जैसे ही वीज़ा आएगा फिर जो है वो हम यहाँ से इंशाल्लाह फेरी के ज़रिए दुबई जाएंगे और वहाँ पहुँचकर फिर सऊदीया की तरफ जो है अपना पैदल सफ़र शुरू करेंगे। तो मैं अब यहाँ पर बंदर अब्बास थोड़ा सा शहर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा दूसरी पोर्ट की तरफ आपको वो भी दिखाता जाऊँगा। सामने देखें जी, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने बंदर अब्बास जो है वो लिखा हुआ है और ये इस वक्त आपको जगह गीली महसूस हो रही है जी। ये समुंदर है, ये बंदर अब्बास के पीछे आप लोग देखें तो ये समुंदर है जी। मैं आप लोगों को आगे जाकर जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग रात को आ गए थे और यहाँ पर हमने जो है वो रात को कैंपिंग की है, टेंट लगाया है। और इस पोर्ट पर बंदर अब्बास पर और एक दो जो भी पोर्ट्स हैं यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने टेंट लगाए होते हैं। तो मैं चूँकि सुबह टेंट में ही था तो खालिद साहब और शान भाई पता करने गए थे फेरी का कि हफ्ते में कितने दिन जाती है और उसका जो भी हिसाब है। तो उन्हें पता चला जी कि यहाँ से जो है वो फेरी नहीं जाती, वो दूसरी पोर्ट से जाती है। तो ये देखें जी, ये ईरान का जो है समुंदर है बंदर अब्बास और वो दूर दूर तक ये देखें शायद आपको जो है वो ये बैरी जहाज़ वगैरह नज़र आ रहे हों। हमने जो है वो यहाँ से उसकी तरफ दूसरी पोर्ट की तरफ पैदल ही जाना है। वो तकरीबन 16-17 किलोमीटर है। तो हमने इरादा किया है कि चलें यहाँ से पैदल ही जाते हैं। एक तो सैर भी हो जाएगी, देखते हुए भी जाएंगे और ज़रा जो है वो वॉक भी हो जाएगी। ईरान के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसमें से एक अच्छी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी और जो सामने आपको नज़र आ रही है, ईरान का परचम। और इन्होंने अपने हर शहर के अंदर अपने जो परचम हैं वो इतने ज़्यादा लगाए होते हैं कि बंदा देख कर हैरान होता है। ये आप देख रहे हैं जी सामने भी और उस साइड पर भी। और आगे आगे जैसे मैं आपको जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ इन्होंने इतने ही नहीं लगाए हुए, इन्होंने यहाँ पर अपने परचम की लाइन लगाई हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, वो सामने भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको आगे करीब जाके दोबारा दिखाऊंगा कि आगे भी इन्होंने कितनी लंबी लाइन लगाई हुई है। सामने देखें जी, उन्होंने अपनी फ़ौज खड़ी की हुई है और एक को उन्होंने बंदूक दे के खड़ा किया हुआ है और दूसरे को मिसाइल देकर जो है वो बिठाया हुआ है। और बड़ा खूबसूरत किस्म का उन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है। और ये सामने अगर आप देखेंगे तो आपको ईरानी परचम जो हैं वो लाइन वाइज नज़र आ रहे हैं। उन्होंने फिर जो है वो आगे लाइन लगाई हुई है। ये पोर्ट के साथ साथ जी लोग जो है वो बैठे हुए हैं और बैठकर जो है वो अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और इन्होंने ये साथ साथ पोर्ट के अगर आप लोग देखें तो काफ़ी शेड टाइप जो है वो बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बेंच भी रखे हुए बैठने के लिए। और लोग यहाँ पर बैठकर जो भी वो एंजॉय कर रहे हैं अपना। और बीच के किनारे, समुंदर के किनारे यहाँ पर बैठे हैं और लगे हुए हैं खाने पीने। वो सामने जी एक नहायत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है जी, ये देखें। और माशाल्लाह जी इसके 2 बड़े मीनार इन्होंने बनाए हुए हैं। वैसे यहाँ पर जितनी भी हमने मसाजिद देखी हैं ईरान के अंदर वो इस तरह की नहीं होती हैं। वो जो एक यानी कि मकबरा टाइप होता है, इन्होंने उस तरह की मसाजिद बनाई होती हैं।
لیکن یہاں پر یہ مسجد جو ہے وہ اس طرح کی ہے. یہ وہ پارک ہے, بڑا خوبصورت پارک جو ہے وہ انہوں نے سمندر کے کنارے بنایا ہوا ہے, اور بینچ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, اور بچوں کے لیے کافی جھولے لگائے ہوئے ہیں. اور یہ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی سمندر, اور سمندر کے کنارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھ کر مختلف قسم کا جو ہے جی وہ اپنا انجوائے جو ہے وہ کر رہے ہیں. سفر جاری ہے جی اس پورٹ کی طرف جس پورٹ سے ہم نے دبئی جانا ہے فیری کے ذریعے, اور اس پورٹ کا نام ہے جی پورٹ با ہنار, یعنی کہ بندر با ہنار, اس طرح کا اس کا نام ہے. اور ہم پیدل ہی اس پورٹ کی طرف رواں دواں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ ہم نے ٹینٹ لگایا تھا وہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر وہ پورٹ ہے, تو ہم اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے جی شام ہونے سے پہلے پہلے, یا شام ہو گئی اور شام ہونے تک جو ہے وہ وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے. ابھی چونکہ ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا, تو ناشتے کا تو مجھے لگتا ہے کہ وقت ویسے ہی گزر گیا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں جی ناشتہ کھانا کچھ بھی کھا کے پھر دوبارہ سفر کو آگے شروع کریں گے. سامنے دیکھیں جی اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں, اور بڑی خوبصورت جو ہے انہوں نے اسٹیچو کی صورت میں فیملی بنائی ہوئی ہے جی. ایک جو ہیں وہ مرد ہیں, عورت ہیں, اور ایک مرد نے بچہ اٹھایا ہوا, ایک بچہ جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہے. فیملی تو انہوں نے اسٹیچو کی صورت میں کافی اچھی بنائی ہوئی ہے, لیکن کافی موٹی تازی فیملی جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے مختلف اسٹیچو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. یہ ٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ٹینٹ باقاعدہ طور پر فیملیز نے لگائے ہوئے ہیں. اس کے اندر فیملیز جو ہیں وہ رہ رہی ہیں. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم جیسے چھڑے کھنوارے جو ہے وہ آ کر رہتے ہیں, نہیں. یہاں پر یعنی کہ ٹورسٹ آتے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے یہاں پر آ کر جو ہے وہ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں, اور یہاں پر وہ رات گزار رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کئی دن بھی یا جتنے دن بھی انہوں نے یہاں پر رہنا ہو وہ رہتے ہیں, اور اپنا کھانا پکانا بھی ساتھ کرتے ہیں. سامنے ایک اور نہایت خوبصورت مسجد نظر آئی ہے, اور آپ کو بات بتاؤں, رات کو ہمیں کسی نے بتایا ہے جی کہ یہ یعنی کہ ہے تو ایران کا یہ شہر بندر باس, لیکن ہمیں کہا جی کہ یہ ہے فارس دبئی, اور جو دبئی ہے اس نے کہا جی کہ وہ ہے عرب دبئی. یعنی کہ یہاں پر ماحول جو ہے وہ دبئی سے مطابقت رکھتا ہے, دبئی سے مماثلت رکھتا ہے, ملتا جلتا ہے, اس لیے لوگ اس کو دبئی جو ہے وہ شمار کرتے ہیں. اور ہم نے بھی یہاں پر دیکھا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد جو یہاں پر بلڈنگز وغیرہ ہیں, یہ اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں, یہ دیکھیں یہ بلڈنگز اگر آپ دیکھیں تو ان کی شیپ بھی بدل گئی ہے. یعنی کہ یہاں پر مختلف قسم کی انہوں نے اچھی بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں. اس طرح کی بلڈنگز ہمیں ان کے پیچھے جو بڑے شہر ہیں کرمان, شیراز, اور بھی ہم جن شہروں سے گزرے ہیں نہیں نظر آئی. اور یہاں پر ماحول بھی جو ہے اس طرح کا ہے, ٹورسٹ بہت زیادہ ہیں. آپ کو یہاں پر انڈین جو ہے یہاں پر بندر عباس میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں, پاکستانی کم ہیں, انڈینز یہاں پر بہت زیادہ ہیں. تو بھائی جان یہ جو ہے اس کو بندر عباس کو یہ ایران کا دبئی تصور کرتے ہیں. یہ سین یہ ہے کہ ہم بندر با ہنار سے ہو کر آگے ہیں, ہو کر اس لیے آگے ہیں, وہاں پر ایک تو ویڈیو بنانا الاؤ نہیں تھی, اس لیے وہاں پر ویڈیو نہیں بنا سکے. اچھا, وہاں پر ہم گئے تھے کہ ہمیں بندر عباس پر بتایا گیا تھا کہ بحری جہاز جو ہے وہ وہاں سے جاتا ہے. بحری جہاز جاتا تو وہاں سے ہی ہے, لیکن جب ہم اس پورٹ پر پہنچے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس پورٹ کے اندر نہیں جانے دیا. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آج ایک جو جہاز ہے وہ چلا گیا ہے, اور تیسرا انہوں نے کہا جی یہاں سے ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. تو پہلے وہاں پہ کچھ لوگ باہر کھڑے تھے, انہیں اردو کی سمجھ نہیں آتی تھی. انہوں نے جو ہمیں سمجھایا اس کے مطابق تو ہمیں پہلے یہ لگا کہ اب جو اگلا جہاز یعنی کہ بحری جہاز جانا ہے وہ 10 دن کے بعد جانا ہے. بہرحال جی اللہ بھلا کرے, وہاں پہ کوئی ایک اور شخص آیا تھا, وہ بھی فارسی والا, لیکن اس نے کسی اور کو بلایا جس کو اردو آتی تھی. ان سے بات کی تو اس کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ ایک جہاز آج چلا گیا ہے, اب دیکھیں کہ جہاز پرسوں جاتا ہے 2 دن بعد یا 3 دن بعد. اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹکٹ جو ہے وہ کہاں سے ہونی ہے, تو ٹکٹ جو ہے وہ بندر عباس سے ہی ہونی ہے. یہ دیکھیں جی بندر عباس سے ہی ہونی ہے, انہوں نے ہمیں ایڈریس بتایا ہے. تو ہم وہاں سے پھر بندر با ہنار سے گئے تو ہم پیدل تھے, لیکن وہاں سے جو ہے وہ ٹیکسی لے کر جو ہے جی وہ واپس یہاں پر آئے ہیں. اور اب وہ ایڈریس جو ہے
وہ جو آفس ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ آفس ابھی تک ہمیں مل نہیں رہا ہے۔ جو ٹیکسی والا ہمیں چھوڑ کر گیا ہے، ایون کہ اسے تو فارسی آتی تھی، اس نے 4 مرتبہ اتر کر 4 جگہوں سے وہ ایڈریس پتہ کیا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ایڈریس جو ہے نہیں مل سکا۔ تو بہرحال وہ ہمیں اتار کر چلا گیا ہے جی۔ اب ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ایڈریس، وہ آفس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی مزید انفارمیشن پھر وہ آفس ملتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بندر باز سے یہاں سے آ کر بحری جہاز کے ذریعے اگر دبئی جانا ہے تو پھر آپ لوگ کیسے جا سکتے ہیں۔ آخرکار جو ہے وہ ہم نے بڑی مشکل کے بعد پوچھ کے جو ہے وہ آفس ڈھونڈ لیا ہے جہاں سے فیری کی ٹکٹ جو ہے وہ ملتی ہے۔ خالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذیشان بھائی پیسے گننے میں مصروف ہیں، اور وہ محترمہ بیٹھی ہیں جی جہاں سے ہم نے انفارمیشن لی ہے اور یہاں سے آ کے ٹکٹ کا پتہ کیا ہے۔ یہ اچھی بات تھی جی، انہیں تھوڑی بہت انگلش کی سمجھ آتی تھی۔ تو اب آج کیا ہے جی، 29 ہے، آج ہے 29، ہماری ٹکٹ ہوئی ہے آج 29 ہے یعنی کہ سنڈے ہے، ہماری ٹکٹ ہوئی ہے 2 فروری کی یعنی کہ جمعرات کی، ٹھیک ہے، جمعرات کی صبح 9 بجے کی باہنار سے ہم نے جانا ہے، اور یہ ٹکٹ ہوئی ہے جی یعنی کہ یہاں سے باہنار سے شارجہ کی، اور یہاں کے ہوئی ہے 31 لاکھ تومان کی، 31 لاکھ تومان کی۔ یہ دیکھیں جی پیسے یہ بھی پڑے ہیں، پیسے خالد صاحب کے پاس بھی ہیں، ذیشان بھائی کے پاس بھی ہیں، بہت پیسے جو ہیں لاکھوں میں یہاں پہ کھیلنا پڑتا ہے۔ تو یہ 31 لاکھ کی ایک بندے کی ٹکٹ ہے، اس کو ابھی پاکستانی جو ہے وہ تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ میرے خیال سے تقسیم کیا تھا جی، پاکستانی کتنے بنے خالد صاحب؟ 19,000 پاکستانی، تقریباً 19,000 کی جو ہے جی وہ ٹکٹ بن رہی ہے۔ میرا خیال ہے بائی ایئر بھی اتنی ہی بنتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ جو ہے وہ فیری سے جاتے ہیں، چلو ذرا فیری والا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا۔ بائی ایئر تو سفر کیا ہی ہوا ہے، چلیں ذرا بحری جہاز سے بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ایکسپیرینس ہے، یہ تجربہ جو ہے وہ کیسا رہتا ہے۔ لیں جی الحمدللہ ٹکٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیئر نظر آ رہا ہے جو کہ ایرانی 31 لاکھ تومان بنتا ہے، اور فرام بندر عباس ٹو شارجہ ہے جی، اور ڈیٹ جو ہے وہ ہے جی 2/2/2023 2 فروری ہے، اور ٹائم جو ہے جی وہ صبح یعنی کہ ہے 10 بجے کا، کلاس اکانومی ہے، اسٹیٹس اوکے ہے۔ تو باقی جی یہ ٹکٹ ٹائپ 1 وے ہے، انشاءاللہ جی 2 فروری کو یہاں سے ایران سے ایگزٹ ہو کر جو ہے وہ باہنار پورٹ سے ہم جو ہے فیری کے ذریعے انشاءاللہ شارجہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ جو ہماری ٹکٹ ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس آفس کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں سے اگر آپ نے کبھی ایران آئیں اور آپ نے فیری کے تھرو جو ہے وہ دبئی جانا ہو تو جو فیری کی ٹکٹ ہے وہ کہاں سے ہوگی، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ پتہ نہیں اگلے بندے نے اسپانسر کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، چونکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ہمیں یہ آفس ڈھونڈنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا، تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ میں ابھی بورڈ بھی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، اس کا نام ہے جی مارگون پرواز بندر۔ باقی میں نے اس کا کارڈ لیا ہے، چونکہ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ انگلش میں ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو میں آپ لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں۔ کارڈ یہ دیکھیں جی، اس کے اوپر یعنی کہ لکھا ہوا ہے فلائٹ مارگون ٹور اینڈ ٹریول ایجنسی، اور اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے جی نیکسٹ ٹو نیلوفر ٹاور، امام خمینی بولیوارڈ، بندر باس، ایران۔ تو یہ جو ہے جی اس کا ایڈریس ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے اگر آ کر اس کی یعنی کہ ٹکٹ کروانی ہو، یعنی کہ کس کی ٹکٹ کروانی ہو، فیری کی ٹکٹ کروانی ہو، تو آپ لوگ یہاں سے آ کے کروا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ ٹکٹ تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ 31 لاکھ ایرانی تومان کی ہوئی ہے، تو یہ تو ڈالر کے حساب سے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کبھی آئیں تو کب آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو فیری ہے یعنی یہ جو بحری جہاز ہے یہ ہفتے میں صرف 2 دن جاتا ہے، دن ان کے فکس نہیں ہیں، بس یہ فکس ہے جی کہ ہفتے میں 2 دن جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ بعض اوقات موسم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو فلائٹ کی طرح بحری جہاز بھی کینسل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اگلے دن پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، ایون کہ ہمیں پہلے بتایا گیا جی کہ ہفتے میں جو ہے 7 دن ہی بحری جہاز جاتا ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ معلومات، تو میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہفتے میں صرف 2 دن جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور ہمارا جو ہے جی وہ یہاں سے یعنی کہ
बंदर अब्बास से। एक्चुअल में हम जिस जगह पर मौजूद हैं इस जगह का नाम बंदर अब्बास है, लेकिन हमने जाना है बाहुनार फोर्ट से, और बाहुनार फोर्ट जो है वो बंदर अब्बास से 15 किलोमीटर है। तो आप फिर भी चलें, उसको भी आप बंदर अब्बास कंक्लूड कर सकते हैं। इन्होंने इसके ऊपर भी बंदर अब्बास लिखा है। तो बंदर अब्बास से जो बहरी जहाज़ है वो शारजा जाता है, और बंदर लिंगी से दुबई जाता है, और बंदर लिंगी जो है वो बंदर अब्बास से 240 किलोमीटर है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जी जो कि मुझे आपको देनी थी। और बाकी हमने चूँकि टिकट करवानी थी यहाँ से, हम इसलिए भी यहाँ वापस आए हैं। और दूसरा ये है कि हमने पहले सोचा था, जब हम बाहुनार पे इंफॉर्मेशन लेने गए थे तो हमने सोचा था कि हमने चूँकि वहाँ से जाना है तो हम वहीं पे कहीं ना कहीं जो है वो अपना कैंप लगा लेंगे, लेकिन वहाँ जाकर हमें पता चला कि वहाँ पर कैंप लगाने की कोई जगह भी नहीं है। तो इसलिए भी हमें यहाँ पर भी दोबारा, फॉर एग्जांपल अगर टिकट वहाँ से भी हो जाती तो हमें रहने के लिए यहाँ पर दोबारा आना पड़ना था। तो हमने यहाँ पर जी अभी यानी कि आज इतवार की रात है, तो हमने इतवार रहना है और सोमवार रहना है, मंगल रहना है, बुध की रात रहनी है, और फिर सुबह जुमे रात को यानी कि हमारे 10 बजे का टाइम है जी। तो हम तकरीबन 7 बजे जो है वो बाहुनार पोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और बाकी यहाँ पे जो 3 दिन हमने रहना है वो हमने यही इरादा किया है कि हम इंशाल्लाह जो है वो अपने टेंट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। यहाँ पर सर्दी बहुत कम है और दिन के वक्त आपको गर्मी, काफ़ी हद तक गर्मी महसूस होती है, और आज हमें भी दिन में काफ़ी गर्मी महसूस हुई है। तो इसलिए सुकून के साथ यहाँ पर हम रहेंगे अपने टेंट में। और यहाँ पर होटल्स के किराए जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। रात को आकर हमने पता किया, पहले हमारा इरादा यही था होटल में रहने का, लेकिन जब देखा कि किराए बहुत ज़्यादा हैं तो सोचा जी कि मौसम भी बिल्कुल ठीक है, सुकून के साथ जब हमारे पास अपना टेंट है तो अपने टेंट में रहते हैं। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा जो है वो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।